युखादिऊन, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को। मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। धोखा क्या होता है? उर्दू में धोखा किसको कहते हैं बताइए? चीटिंग तो अंग्रेजी में कहते हैं। कहना कुछ, करना कुछ, दिल में कुछ, जबान पे कुछ, इसी का नाम धोखा है। यानी दूसरे के सामने हकीकत वाज़ेह न करना, दूसरे को अंधेरे में रखना। और युखादिऊन में जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए, यानी वो एक ग्रोह है, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे को गलत कामों पे सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान अपने माहौल और कंपनी से बहुत इन्फ्लुएंस होता है और वही बनने लगता है जैसा कि उसके आसपास के लोग बने हुए होते हैं, वही करने लगता है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, यानी इस्लाम का इजहार करके और अपने कुफर को दिल में छुपा के। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं, क्योंकि उनके सामने वो क्या नजर आते हैं? सच्चे मोमिन, हालांकि उनके दिल मोमिन नहीं होते। यहाँ इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा तारीखी पस मंजर जानिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आगाज से लेकर तकरीबन 13 साल तक मक्का में रहे। मक्का में आपका वास्ता खालिस काफिरों से था, अबू जहल, अबू लहब और सख्त शदीद मुखालफत करने वालों से, और कुछ आपके साथी थे जो सच्चे मोमिन मुत्तकी लोग थे। तीसरी किस्म वहां नहीं थी, दो ही ग्रोह थे, या सच्चे मोमिन और या फिर पक्के काफिर, बस। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए और कुछ ही अरसे के बाद जंग बद्र हुई, जिसमें मुसलमानों को वाज़ेह शानदार कामयाबी नसीब हुई, मुसलमानों की हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई। जंग बदर में मुसलमानों को माले गनीमत मिला, मुसलमानों को इज्जत मिली, शान शौकत मिली, हुकूमत मिली। अब क्या हुआ? कुछ ऐसे लोग जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी और जिन्हें सिर्फ दुनियावी मफादात से गर्ज थी, जिनकी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी माल दौलत के इर्द गिर्द घूमती थी, अपने मफादात को बचाने के गिर्द घूमती थी, वो इस बात को सोच करके अगर मुसलमान ताकत पकड़ गए तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें या हमको नुकसान ना पहुंचे, तो हम भी अपने इस्लाम का इजहार कर देते हैं, जबकि उनके दिल मान नहीं रहे थे। वो दिल से इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे, इस्लाम से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुसलमानों से उनकी कोई खैरखाई नहीं थी। वो मतलबी मफाद परस्त लोग थे जिन्हें सिर्फ अपनी दुनिया के फायदों से गर्ज थी। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान ताकत पकड़ रहे हैं तो अपनी दुनिया बचाने के लिए उन्होंने किस में फायदा समझा? ईमान लाने में। तो यहाँ आकर एक तीसरा ग्रोह वजूद में आ गया, जो ऊपर ऊपर से तो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं थे। तो वो क्या धोखा दे रहे थे? इस्लाम का इजहार करके वो फायदे उठाना चाह रहे थे जो मुसलमानों को मिलने वाले थे। इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इस्लाम की शान शौकत और हुकूमत और ताकत से फायदा उठाना चाह रहे थे। ऐसे लोग हर दौर में होते हैं, जिनका दीन ईमान क्या होता है? दुनिया के फायदे। वो किसके साथ होते हैं? हर चढ़ते सूरज के साथ। वो जहां देखते हैं उनको फायदा होगा, वो उसी की तरफ लपक जाते हैं। उनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता, वो सिर्फ मफाद के बंदे होते हैं, मतलब परस्त, मफाद परस्त। हर उस शख्स की खुशामद करेंगे जहां से उनको फायदा होगा, और हर उसको धोखा दे जाएंगे, उसका साथ छोड़ जाएंगे जहां उन्हें कुछ खर्च करना पड़ेगा या कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी या उन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे ही लोगों का जिक्र करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को खबरदार किया जा रहा है कि कुछ लोग आप ही के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह और ईमान वालों को वो धोखा दे रहे हैं, छुपे दुश्मन, फरेब कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं।
وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکا دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی۔ کیسے؟ جیسے ان منافقین کی، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکیں؟ ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے۔ کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے۔ تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔